अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? हम काम करेंगे चैप्टर नंबर 13 से। पिछली क्लास में सबक नंबर 13 से हमने क्या काम किया था? हमने तख्लीकी लिखाई की मश्क शुरू की थी, ऐसे ही है ना? जी हाँ, हमने तख्लीकी लिखाई की मश्क शुरू की थी, जिसमें हम इस बार लिख रहे हैं एक मज़मून। और किसके बारे में? अब्दुल सत्तार ईधी साहब के बारे में। हमने शुरू तो कर दी थी तैयारी, हमने खाका तरतीब दे दिया था, खाका बनाया था और उसमें बहुत सारी मालूमात अब्दुल सत्तार ईधी साहब के बारे में इकट्ठी भी कर ली थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम उसी खाके की मदद से जुमले बनाएंगे। मज़मून भी तो मुकम्मल करना है ना, तो फिर क्या करना है? आप कॉपी ओपन कर लीजिए जिसमें आपने वो खाका बनाया था और उसको सामने रखिए ताकि हम मिलके आसानी से जुमले बना सकें। तैयार हैं? फिर शुरू करें जुमले बनाना। चले जी, कौन कौन से जुमले मैंने बनाए हैं मुझे पता है, अब तो आप भी बासानी जुमले बनाने लगे हैं। तो चले कुछ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि भाई इस तरह मैंने जुमले बनाए हैं। मुझे पता है बहुत बेहतरीन और अच्छे जुमले आप ख़ुद भी अब बना सकते हैं। चले देखते हैं मैंने कौन से जुमले बनाए हैं। पहला जुमला जो मैंने बनाया वो ये कि एक गाड़ी खरीद कर एम्बुलेंस की शक्ल दी जिसे वो खुद चलाते थे। ठीक है, एक जुमला मैंने ये बना दिया। उसके बाद फिर मैंने अगला जुमला बनाया, अब्दुल सत्तार ईधी 1928 में भारत में पैदा हुए। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये सारी मालूमात तो हम खाके में लिख चुके हैं और उसी मालूमात को आज हम जुमलों में ढाल रहे हैं। फिर जो अगला जुमला मैंने बनाया वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता अजीम सफ़र का आगाज़ हुआ जो पूरे मुल्क में फैल गया। ठीक, और कौन सा जुमला बनाया? फिर ये लिखा कि आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। देखा आपने, जुमले बनाना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं हो रही हमें, क्योंकि हमारे पास मालूमात मौजूद है, पॉइंट्स मौजूद हैं, बस हम उन्हें देखते जाते हैं और जुमला बनाते चले जाते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा जुमला मैंने बनाया है। एक ये जुमला, आप 11 साल के थे जब आपकी वालिदा को फालिज हो गया और यहीं से ईधी साहब ने खिदमत इंसानी के मिशन की इब्तिदा हुई। ठीक है, एक दफ़ा और पढ़ देती हूँ। आप 11 साल के थे जब आपकी वालिदा को फालिज हो गया और यहीं से ईधी साहब के खिदमत इंसानी के मिशन की इब्तिदा हुई। ठीक है, और भी बहुत सारे जुमले हैं। और जुमला एक ये भी है कि छोटी उम्र में आपने दूसरों की मदद करना सीख लिया था। छोटी उम्र से ही आपने काम शुरू कर दिया था, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना। और कौन सा जुमला है? फिर मैंने एक जुमला ये बनाया, तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सके लेकिन तजुर्बात ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, कि तालीम तो आपने बहुत ज़्यादा हासिल नहीं की, लेकिन जो ज़िंदगी आपने गुजारी, जो तजुर्बा आपने हासिल किया, वो आपके लिए बहुत था, उसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये लिखा कि जब आपकी वालिदा स्कूल जाते हुए पैसे देती थी, वो एक पैसा खर्च करते और एक पैसे से किसी की मदद करते थे। कितनी बड़ी बात है, पैसे थोड़े से तो पैसे हैं आपके पास और उनमें से भी एक पैसा आप खर्च करें और बाकी पैसों से किसी की मदद कर दें। बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए, जज्बा इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने एक ये जुमला बनाया कि पहले एक डिस्पेंसरी कायम की जो 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल थी। पहले एक डिस्पेंसरी कायम की जो 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल थी, यानी छोटी सी चीज़ से आगाज़ किया था। ठीक है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी पहले बनाई थी उन्होंने। उसके बाद मैंने फिर लिखा कि अब्दुल सत्तार ईधी की ज़िंदगी हम सब के लिए मशअले राह है। जी, उनके गुज़रने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी हम उन्हें उनकी खिदमत की वजह से याद करते हैं और हम सब का
یہی اندازہ ہے اور ہم سب کا یہی ایک ہم بات کرتے ہیں، یہی سیکھ ہم نے لی ہے کہ ہمیں ان کی ہی جیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ جی ہاں، چھوٹے سے کام سے چھوٹی سی چیز سے شروع کیا لیکن اتنا بڑا نام بنایا، اتنے ڈھیروں انسانوں کی خدمت کی انہوں نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں نے جو جملہ بنایا وہ کچھ اس طرح سے کہ ملک بھر میں کلینک، پاگل خانے، معذوروں، غریبوں، لاوارث افراد کے لیے گھر، بلڈ بینک اور یتیم خانے بنائے۔ کتنی چیزیں ایدی صاحب نے بنائی ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ جتنے نام آپ کو بھی اور کچھ پتہ ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ میں نے ایک جملہ بنایا کہ آپ کو کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری خدمات ہیں، اتنا سب کچھ کیا ہے تو بہت سارے ایوارڈز، بہت سارے اعزازات سے بھی نوازا گیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد میں نے جملہ لکھا کہ والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے ضرورت مندوں کے لیے فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تب انہوں نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے فلاحی سرگرمیوں کا یعنی سوشل ورک کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جملہ بنایا کہ پوری دنیا کھلے دل سے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کھلے دل سے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور میں نے یہ بنایا کہ اس کام کو اپنے بعد بھی جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تیار کیا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں دنیا سے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میرے بعد اس کام کو کون جاری رکھے گا؟ جو میں نے فلاحی کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے آگے کون انجام دے گا؟ تو اس کے لیے انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تیار کیا۔ ٹھیک، تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا کام کیا؟ آج کی کلاس میں ہم کام کر رہے ہیں پچھلی کلاس سے ہی تخلیقی لکھائی پہ، ایک مضمون ترتیب دینا ہے، لکھنا ہے ہمیں۔ تو آج ہم نے اپنے مضمون کی تیاری کا ایک اور مرحلہ ہم نے طے کر لیا، اور وہ کیا کہ آج ہم نے جملے بنا لیے۔ ابھی ان جملوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے، ہم نے مضمون کو ترتیب نہیں دیا ہے، صرف جملے بنائے ہیں۔ کام ایک آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان جملوں کی ترتیب سوچ کے رکھیے گا کہ کس طرح سے ہمیں اس پورے مضمون کو ترتیب دے کے مکمل کرنا ہے، کون سا جملہ کب کہاں لکھا جائے گا۔ جو ترتیب آپ سوچیں گے وہ ترتیب وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ اگلی کلاس میں میں اپنا یہ مضمون مکمل کروں گی، اس کی ترتیب مکمل کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام مکمل کرتی ہوں اور ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔